Okey, masa sekarang pukul 11. Kita akan ada langsungkan kelas kita. Okey, kejap ada soalan. Okey. Hai Cikgu Teh. So Cikgu boleh pergi terus kepada Google Calendar dan cari tarikh event tersebut dan Cikgu boleh delete, remove dia daripada kalender. Itu salah satu cara kita nak remove dia. Okey. Selamat pagi, nama saya Katie. Untuk hari ni kita akan jalankan kita punya kelas special edition. Sebab selalunya kita akan jalankan kita punya webinar, tapi hari ni kita ada konsep raya. Hari ni kita akan belajar macam mana kita nak sambut raya menggunakan Google Meet. Okey, berbeza daripada Google Meet sebelum ni, kita punya fokus hari ni hanya untuk adakan kita punya event ringkasan lah. Kita hanya nak create a simple Google Meet invitation. So kita nak ajak orang raya ramai-ramai bersama dengan kita. Sebelum saya teruskan, sila pastikan yang anda telah matikan mikrofon. Kalau ada sebarang soalan, boleh gunakan ruang sembang, chat box di dalam kita punya Google Meet untuk tanyakan saya sebarang soalan. Dan saya juga mencadangkan untuk semua pinkan saya punya pembentangan, saya punya slide supaya nanti boleh nampak saya punya slide dan juga demo saya. Dan untuk pengetahuan semua, kelas ini akan direkodkan. Okey, kelas ini akan direkodkan dan juga saya cadangkan kalau ada yang nak protect dia punya privacy, anda juga boleh matikan anda punya webcam semasa sesi ini dijalankan. Okey, so kenapalah kita nak buat kita punya kelas Google Meet ni? Okey, seperti yang semua tahu, so sekarang ni musim PKP kan? Jadi kita tak disarankan untuk beraya dan menziarah, tapi ada cara lain untuk kita adakan raya kita. Okey, kita boleh gunakan Google Meet untuk kita buat sambutan raya secara virtual, secara alam maya. Okey, tanpa perlu keluar rumah. So untuk hari ini kita akan gunakan Google Meet dan juga Google Calendar. Kita akan hantarkan kita punya invitation untuk semua dan semua akan join. So macam mana anda semua ada dalam saya punya sesi kelas untuk hari ini, anda akan gunakan cara yang sama untuk jemput orang lain dan juga join anda punya perjumpaan. So raya musim PKP, so susah kita nak jumpa saudara. So the solution is here. Kita akan gunakan Google Meet. Okey, pertama sekali kita akan adakan kita punya perjumpaan secara online. Ya. Kejap ya. Kita adakan perjumpaan secara online. Okey, kita akan gunakan Google Meet. Google Meet boleh diakses menggunakan daripada kita punya telefon. So sama ada Google Play ataupun App Store, sama ada Android atau pengguna iOS. Okey, boleh gunakan telefon untuk join kita punya Google Meet. Dan juga kita boleh gunakan kita punya web browser. Kita boleh straight daripada kita punya Gmail account. So masa kita tulis email tu, so kita boleh join meeting ataupun kita boleh create meeting. Okay, kita gunakan Gmail ataupun kita boleh pergi meet.google.com. So saya akan tunjuk ke empat step ni. Ya, saya akan tunjukkan ke empat step ni. So, step pertama bagi pengguna Google Play, pengguna Android. So, ini apa yang pengguna Android boleh buat. So, kita kena cari dalam application Google Play, cari Google Meet. So, untuk join meeting, just tekan new, yang ni untuk mengadakan perjumpaan. So, untuk create meeting, just klik new meeting. So, nanti dia akan generate kita punya link. Okay, dia akan generate kita punya link dan kita boleh tekan share.
So dengan menekan button share tu, dia akan kongsikan link tersebut kepada rakan-rakan yang lain melalui laman sosial. Okay, any media social apps yang kita ada dalam kita punya phone, dalam kita punya smartphone. Contoh macam dalam phone ada Telegram, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp. So semua tu option tu akan keluar bila kita tekan button share. So sama juga untuk pengguna iOS, so pergi kepada App Store dan pilih Google Meet. So dekat situ sama juga tekan button new meeting. So bila tekan button new meeting, dia akan automatically create kita punya link. Sama juga macam tadi, kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang memang dah sedia ada dalam phone untuk kongsikan kita punya link kepada rakan-rakan yang lain. Okay, kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. So just tekan share. So nanti rakan-rakan yang lain pun dia akan dapat dia akan dapatlah link tersebut dan dia just hanya klik saja link tersebut untuk join kita punya Google Meeting. So seterusnya kalau kalau contohlah kita tak ada telefon dekat dengan kita dan time tu kita ada laptop saja, okay, kita ada desktop saja. So apa kita boleh buat, kita pergi kepada meet.google.com. Okay, klik dekat kita punya Omnibox dekat atas tu dan type meet.google.com. So bila kita dah pergi dekat meet.google.com, nanti akan ada pilihan join or start a meeting. Okay, kalau untuk hari tu ada schedule yang lain, dia akan keluarlah dekat bahagian bawah nothing schedule today tu. Tapi contoh sekarang ni tak ada apa-apa schedule, so dia hanya akan keluar join or start a meeting. Jadi kita klik sahaja join or start a meeting tu. So bila kita klik, okay, dekat sini kita tak perlu nak type apa-apa pun. Tapi kalau nak bagi dia nickname boleh, yang ni untuk kita create a meeting So kita boleh bagi nickname kepada meeting tersebut. Contohlah sini Virtual Raya. Just type Virtual Raya and click continue. Ataupun kita boleh biarkan dia kosong and just click continue. So bila kita dah tekan continue, dia akan buka satu tab yang baru. Okay, dia akan buka satu tab yang baru. So dekat situ tab yang baru tu nanti dia akan ada kita punya link lah untuk kita boleh kongsikan kepada orang-orang yang lain. Okay, so kalau daripada meet.google.com tak perlu nak buat apa-apa, dekat sini just biarkan dia kosong ataupun bagi nickname kepada kita punya meeting tersebut dan hanya klik continue sahaja. Dan dia akan buka new tab untuk kita buat kita punya meeting. Ataupun kita juga boleh menggunakan straight daripada kita punya email. So kalau perasan straight daripada kita punya email, okay, Gmail lah. So dekat bahagian kiri tu ada bahagian meet. Okay, dekat bahagian kiri ada bahagian meet, Dekat belah kiri ada bahagian meet. So dia ada pilihan start a meeting ataupun join a meeting. So hanya klik secara terus dekat situ. Klik saja secara terus. Start a meeting untuk kita mulakan kita punya meeting lah. Start a meeting sama juga macam kalau kita buat daripada meet.google.com, dia akan buka satu tab yang baru. Okay, dia akan buka satu tab yang baru dan dekat situ kita boleh nampak kita punya kita punya link. Okay, meet.google.com. So link ni kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. So itu 4 cara daripada kita gunakan telefon Android, telefon iOS, kita juga gunakan daripada meet.google.com ataupun kita gunakan straight daripada kita punya Gmail. So 4 cara kita boleh create a meeting dan sama juga 4 cara tu boleh digunakan untuk join a meeting, untuk menyertai perjumpaan online. So again, kalau daripada Google Play, kita tekan meeting code Tekan dekat meeting code, lepas tu kat sini kita key in lah meeting code dia. Kalau perasan dash tu optional kalau tak letak pun tak apa. Okay, kat Google Play, meeting code, masukkan meeting code tersebut. Okay, contoh meeting code untuk hari ni ialah XMPTAVE-VIV.
Okay, again dash tu optional. So klik join a meeting. Sama juga dengan iOS, klik meeting code, type meeting code. Again dash tu optional. Kalau tak ada pun tak apa. And then tekan join meeting. Kalau pergi daripada meet.google.com, join a meeting. So sama juga letakkan kita punya meeting code. Dash tu again adalah optional. Kalau ada, kalau nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. And click continue. Kalau daripada Gmail pula, okay, sama juga join a meeting. Kat sini pun masukkan kita punya code. Okay, kita punya code. Again, dash tu adalah optional dan tekan join. So itu adalah sama juga 4 cara kita join kita punya perjumpaan. So kita boleh gunakan kita punya phone, kita boleh gunakan meet.google.com dan kita boleh gunakan straight daripada kita punya Gmail. Sekarang macam mana kita nak jadualkan kita punya virtual raya ni? Kita nak jadualkan kita punya perjumpaan dan kita nak jemput tetamu kita. Okay, kita nak jemput tetamu-tetamu kita untuk sertai kita. Okay, so kita akan gunakan untuk kita jemput kita punya rakan-rakan yang lain, kita akan gunakan Google Calendar. Kita akan schedulekan dia, kita akan jadualkan kita punya perjumpaan. So, pertama sekali kita nak buat, pergi buka Google Calendar. Okay, go to Calendar, Gmail, okay. So, Calendar. So, klik pada butang create. Okay, ada butang create untuk cipta. So, tekan create. So, bila tekan button create, kat sini nanti kita boleh letakkan title, tajuk dia. Tajuk kita punya acara ni kat sini. And then kat sini ada nampak add guest. Di sini kita boleh tuliskan nama ataupun alamat email untuk jemput tetamu. Kalau kita nak lebih banyak pilihan, kita kena tekan more option. Tapi kalau itu dah cukup membadai buat kita. So kita dah ada title, kita dah ada senarai orang yang kita dah jemput. Okay, so kita dah happy lah dengan kita punya title dan juga senarai tetamu. Klik save. Okay, contoh sekarang saya akan pergi more option untuk tunjukkan pilihan-pilihan yang ada. Bila tekan dekat more option, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So dekat bahagian atas tu sama, kita boleh isikan tajuk untuk kita punya acara ni, apa-apa tajuk sekalipun. So dekat bahagian sini, kita boleh tetapkan masa dan juga tarikh. Okay, kita boleh bahagian bawah ni, dekat atas bawah tajuk, kita boleh tetapkan masa dan juga tarikh. Just klik saja untuk kita ubah tarikh dia dan klik saja untuk ubah masa dia. Okay, kita boleh tetapkan masa dan tarikh. Dan untuk case kita yang kita nak fokus hari ni untuk Google Meet, jadi sila pastikan kita klik pada bahagian add conferencing ya. Add conferencing. So kalau kita tak letak add conferencing tu, nanti dia tak ada generate kita punya URL. Dia tak ada generate kita punya pautan untuk meeting tu. So sila pastikan kita klik add conferencing. So sama juga macam mana kita nak remove. So daripada sini add conferencing tu nanti kita tutup dia untuk remove ya. Okay, kalau nak buang dia daripada add conferencing tu, bila dah cipta kita close dia. So nanti dia akan remove. Dekat bahagian sini notification, kita nak tambah pemberitahuan peringatan sebelum acara tersebut bermula. Okay. Untuk notification, kita punya limit 5, kita boleh set sebanyak 5 notification. Okay. The notification is for the guests, okay, and for yourself. Alright. So for those you invite and also yourself will get the notification. Okay. So you just add notification up to 5 type. Okay. Dia kita boleh setkan 5 notification. Okay, 5. Limit dia 5 lah. Lepas tu kat sini kalau kita ada sebarang lampiran. Okay. Untuk button ni kalau kita ada sebarang lampiran. Contohlah kita dah cantik-cantik, kita edit kita punya gambar wish selamat hari raya. Okay. So kita boleh attach dia sebagai lampiran. Okay, kita boleh attach dia sebagai lampiran. So nanti kita punya guest boleh nampaklah kita punya lampiran selamat hari raya tersebut.
dekat bahagian add description ni, so ini adalah kita boleh tuliskan kita punya penerangan mengenai acara kita. So ini adalah secara pilihan, optional ya. Kalau nak letak description boleh, kalau tak nak letak pun boleh. So ini ada pilihan, okay, kalau kita nak tuliskan penerangan. So dekat bahagian guest ni, add guest, sini kita boleh tambah senarai tetamu. Okay, kita boleh masukkan dia punya nama. Kalau orang tu memang dalam kita punya contact list, kita boleh tulis je nama dia. Okay, kalau orang tu selalu kita email lah, macam mana nak tahu dia orang tu dah ada dalam kita punya contact list. Contoh kalau orang tu memang orang yang you biasa email, so definitely you just type nama dia, memang ya dia punya email nanti akan keluar. Alright, ataupun you juga boleh type key in email address kita punya tetamu secara terus dekat sini. So bila you dah happy dengan you punya masa, you punya tajuk, you punya attachment, notification semua dah ready, okay, so you click save untuk dia hantar jemputan kepada para tetamu you. So again, dekat bahagian add conferencing ni adalah sangat penting. Sinilah kita nak cipta kita punya Google Meet link tadi. So tekan dekat add conferencing, okay, nanti you akan nampak Google Meet macam ni ya. Alright, untuk pengetahuan semua, bagi Gmail yang berbayar, paid G Suite accounts. So macam mana nak tahu yang kita ni berbayar? Contoh macam saya ialah email saya, domain tersebut @souls247. So domain tersebut ialah purchase. Okay, company saya purchase domain tersebut. Jadi saya punya participant kat sini up to 250 participant. So saya boleh jemput termasuk diri saya, okay, dalam satu masa, contoh macam sekarang ni kita punya Google Meet, so kita boleh ada 250, itu termasuk saya pun. So dalam 250 tu ianya termasuk saya punya presentation satu, video cam saya satu, okay. So termasuk yang menjemput tu lah, contoh macam case saya ada dua, satu untuk video cam saya, satu lagi untuk saya punya presentation. So ada 250. Untuk pengguna normal user yang dia punya alamat email kat hujung @gmail.com ataupun @googlemail.com, okay, you akan nampak you punya limit untuk jemputan ialah 100. Okay, jemputan you adalah 100. So dia sama ada jemputan limit you ialah 100 atau 250, bergantung kepada jenis account you. Okay, yang berbayar 250, yang free you boleh jemput 100 orang untuk join you punya conference. So dekat sini nanti you akan nampak dia punya link lah. So link ni you boleh kongsikan dengan orang lain. So kalau you nak remove dia punya link, sila tekan X ni ya. So ini adalah event tersebut, you nak remove link tu, you just tekan X tu. Okay, you tekan X dan link tersebut akan di-remove daripada acara tersebut. So nanti dia akan bagi link, so link ni lah yang you kongsikan dengan orang lain untuk join you punya Google Meet. So ini untuk kita jemput tetamu, kita just tekan dekat add guest, kita just tulis email address dia. Okay, lepas tu you tekan save dan dia akan hantar jemputan kepada tetamu. Dia akan cakap lah, would you like to send invitation emails to Google Calendar guest? So berapa orang yang you jemput kat sini, so you tekan send, semua orang tu lah akan dapat you punya invitation. So next, yang ni macam mana kita nak add reminders and notification. Kita nak tambah peringatan dan pemberitahuan. So kalau perasan tadi, kita boleh tambah up to 5 notification, 5 peringatan. Okay, 5 peringatan. So dekat notification ni, dia akan follow organizer. Contoh saya punya event, so notification tu you akan dapat, contoh sini saya set 10 minit sebelum. Jadi semua orang yang saya jemput dalam event saya ni akan dapat notification 10 minit sebelum. Dia akan follow organizer, siapa yang cipta kita punya event ni, dia akan follow organizer tu punya notification. Dia ada 2 jenis pemberitahuan. Satu
notification, satu lagi email. Okay. Notification appear kat mana? So nanti bila kita ada, kalau perasan bagi pengguna desktop, notification tu akan pop up dekat belah kanan bawah dekat belah kanan bawah. Kalau you synckan dengan you punya phone, nanti dekat phone you pun akan keluar pop up notification. Okay, kalau you synckan email tersebut dengan you punya phone, kalau you ada Google Calendar dalam you punya phone, so nanti dia akan, reminder pun akan keluar appear dalam you punya phone. So kalau desktop, nanti dia akan keluar belah kanan bawah. We must be at the computer or standby. Tak perlu nak standby. Okay, for example, contoh kita memang ada Google Calendar dalam phone. Sekejap Okay, contoh kita ada Google Calendar dalam phone dan kita memang dah synckan dia dalam phone. So, saya nampak kat situ saya ada event. Dia memang akan keluar. Okay, and then dia memang akan bagi kita notification. Just make sure you synckan your calendar dalam phone you dengan Gmail account you. So, nanti dia akan send reminder. So, nanti dia akan keluar macam notification biasa. Like bila you dapat new message, so dia akan come out similar like that. Okay, dia akan keluar. Okay, you tak perlu nak standby, dia macam keluar pop up like normal message punya appear, dia macam tu je. Okay, dia just bagi reminder. Make sure your account is sync. So bila you pergi dekat Google Calendar, so make sure dia memang you dah turn on lah. Okay, you make sure you ada Google Calendar dalam your phone saja. Okay, you just make sure you ada Google Calendar dalam phone and then that's it. That's all. Dia akan sync secara automatic. So ni adalah notification tadi. Kita ada dua jenis, email dan notification. So kalau kita pilih email, okay, kita punya tetamu-tetamu ni akan terima email sebagai reminder. So dia ada dua jenis email dan juga notification. So untuk durasi dia, kita boleh pilih dia minit ke jam, hari ataupun minggu. So kita boleh pilih notification 10 hari sebelum ke, 10 jam sebelum ke, 10 minit sebelum ke. So yang tu kita boleh pilih. Okay, dia ada minit, jam, hari dan minggu. Ini saja pilihan yang ada. Okay, so itu adalah untuk kita buat kita punya kalender semua. Kita dah set kita punya event, kita dah tahu macam mana nak jemput orang, kita dah tahu macam mana nak sertai event tu. Alright, sekarang satu benda yang sebelum ni yang ni special untuk kelas hari ni, kita akan tengok Snap Camera. Snap Camera. Okay, sila tahu aplikasi ni hanya untuk Windows dan Mac sahaja. Hanya untuk desktop. Okay. Snap Camera merupakan aplikasi Lens di mana kita boleh edit kita punya virtual background. So kita boleh buat kita punya background, kita boleh tukar kita punya background dan juga kita boleh filter kita punya muka. Alright. So bagi sesiapa yang dah biasa dengan Snapchat, so Snap Camera ialah produk daripada Snapchat. Okay, tapi kita tak perlukan Snapchat account untuk gunakan Snap Camera. Again, aplikasi ni hanya untuk pengguna Windows dan Mac sahaja. Hanya untuk desktop. Dia tak ada dalam phone. Okay, so kena gunakan desktop. So, untuk first step, kita kena download dulu kita punya aplikasi ni, kita punya program which is Snap Camera. So pergi layari snapcamera.snapchat.com ataupun Google search je Snap Camera. So yang option pertama tu lah memang Snap Camera. So I share link dekat chat. Okay, sila layari snapcamera.snapchat.com. So daripada situ tekan button download. Okay, tekan button download. So sila pastikan yang kita punya laptop tu meet the requirement Kindly ensure that you meet the requirement which is kena Windows 7 ke atas. Bagi pengguna Windows
sila pastikan anda punya laptop ataupun komputer ialah Windows 7 dan ke atas. Bagi pengguna MacBook, sila pastikan Mac OS anda ialah 10.12 ke atas. Okay, dia ada requirement dia. Kalau you tak meet the requirement, nanti you tak boleh nak run the Snap Camera. So sila pastikan anda meet the requirement. Again, Windows 7 ke atas, Mac OS 10.12 ke atas. Hardware dia minimum Intel Core 3 ataupun ADM Pentium 3. Okay, dia ada limit lah. So make sure kita meet the requirement sebelum kita nak gunakan dia. So just tekan download, kita download dah. Bila dah download, kita akan dapatlah aplikasi Snap Camera tersebut. Okay, so ini adalah kita punya Snap Camera. So just tekan je. Okay, so bila dah download Snap Camera tu, okay, kita dah download Snap Camera. Next step, kita boleh gunakan kita punya Snap Camera ni sebagai kita punya background. Okay, sebagai kita punya virtual background. Selepas kita dah install, okay, make sure you dah install dulu lah Snap Camera. Lepas you dah install, you kena tutup dulu Google Meet. Okay, you kena tutup dulu Google Meet. Contohlah you nak guna filter tu untuk sekarang. Contoh you dah download. Okay, you dah download. Apa you kena buat? You kena tutup dulu you punya Google Meet. So nanti baru you masuk semula ataupun you reload je. Okay, you reload supaya Snap Camera punya pilihan tu keluar. Okay, you reload supaya pilihan Snap Camera you keluar. Lepas you dah install, sila pastikan you reload you punya aplikasi yang menggunakan webcam supaya Snap Camera tu boleh ambil alih. So you just reload ataupun you tutup yang buka balik. Okay, so now kita nak tukar kita punya kamera kepada Snapchat. So ini adalah Google Meet. Okay, I dah tutup. So sekarang I masuk balik dalam I punya Google Meet. So dekat belah bawah kanan, you akan nampak tiga dot, right? So itu adalah untuk more option. Alright, more option. So bila you tengok dekat you punya screen sekarang, you perasan dekat belah bawah tu ada 3 dot. So pergi klik kepada 3 dot tersebut lepas you dah download Snap Camera. Okay, 3 dot tersebut and klik more option. So dekat situ klik settings. Bila you dah klik more option, klik pada settings. Okay, klik pada settings. More option, klik pada settings. So bila you dah klik pada settings, you akan keluar pilihan macam ni. So first sekali you akan nampak audio. Dia akan bawa you kepada audio. Okay, dia akan bawa you kepada audio. So apa you nak buat sekarang, you bukan nak tukar audio dia tapi you nak tukar video dia. So you tekan dekat bahagian video. Now, kamera tu sila pastikan dia berubah kepada Snap Camera. Okay, untuk bahagian kamera tu sila ubah dia kepada pastikan dia Snap Camera dan tekan done. Okay, dia tak akan jadi built-in dah. Dia akan sila ubah dia kepada Snap Camera untuk mula menggunakan kita punya Snap Camera punya lens lah untuk kita pakai kita punya filter. So bila you dah buat macam tu, bila you dah pastikan dia guna Snap Camera, you just tekan done. Okay, tekan done. Alright, sila pastikan you dah reload You dah reload, you lepas you dah install. Okay, you reload you punya Google Meet. You masuk balik, rejoin balik Google Meet. Okay, you boleh cuba sekarang. For those yang nak try, please proceed. Okay, please proceed. Let me just kejap So, you pergi dekat snapcamera.snapchat.com. Okay, snapcamera.snapchat.com. So, dia akan bawa you dekat sini. Alright, betul. Dia akan bawa you dekat sini. So, you tekan download. So, you just tekan, kat sini, you just tekan I have read the privacy. Yang ni email tu, you nak isi boleh, you tak nak isi pun boleh. So, you tak payah isi. So, you just click I'm not a robot. So, you pilih lah download for PC ke download for Mac. Lepas you dah download tu, you just make sure that aplikasi tu boleh diguna pakai. Okay.
Bila you dah download tu, you kena reload balik you punya Google Meet. Okay. Lepas you dah reload tu, barulah you ada pilihan untuk snap camera. Okay, for those yang nak cuba, boleh cuba download dulu. I bagi masa 5 minit, so feel free. Meanwhile, siapa yang ada question boleh tulis soalan. Okay, boleh tulis soalan dekat chat box tu. So sekarang semua orang boleh cuba, so kita just relax ya hari ni. Okay, boleh tak? You make sure that you download first. Again, just a reminder, so kita punya Snap Camera apps ni hanya untuk pengguna desktop saja. Snap Camera ni hanya untuk kita punya virtual background. Okay, so contohlah sekarang ni biasa je tak ada apa-apa. So kau perasan tak sekarang ni semua orang diorang suka gunakan background, virtual background, bukan real background dia, dan juga dia guna filter untuk muka dia. Maybe dia ubah muka dia jadi kentang atau sesuatu yang lain. So kalau nak tahu apa yang dia guna, so inilah jenis aplikasi yang dia pakai. Dia guna Snap Camera. Green screen, sama macam green screen, yes. Sama macam green screen sebab dia boleh ubah kita punya background. Ya, sama je. So semua orang boleh cuba, don't worry. Go ahead and try. Okay, so make sure you dah install and then you reload. Okay, you reload Google Meet, baru you boleh ada option tu. Kalau you tak reload, dia memang tak keluar. Sila pastikan you reload. Kalau reload pun tak dapat, you tutup dulu you punya Google Meet and buat and buka balik. Okay, so you reload, sama ada you reload ataupun you tutup dan you buka balik. Tak payah reinstall, you reload je you punya, contoh meeting ni sekarang, you reload je screen dia. Okay, you reload je. Tapi kalau dia tak nak, you tutup Google Meet ni, you buka semula. Okay, selalunya reload je cukup, tapi kalau tak jadi you tutup, then you buka balik. Alright, don't worry, you boleh try out the filter, nobody will judge you sekarang. So you just click je mana-mana filter yang you nak. Alright, so you dah create kat situ, you dah download dia. Okay, dah dapat option Snap Camera. Okay, you boleh bagi tahu I dalam dalam chat kalau you dah dapat download Snap Camera ataupun you ada problem. Okay, bagi lagi 2 minit. Okay, you cannot click, right, okay, dah letak tak, I am not a robot. Make sure you click I have read the privacy and policy and click I am not a robot. Make sure dua button ni klik, email tu you biar kosong tak apa. But make sure these two button you already tick. I have read and also I am not a robot, then only you can click download for PC and then dia akan download. So let me just pause this. Okay, dia akan automatically download. Okay. Okay. Just ensure you tick both. Okay, dua-dua tu kena tick. I'm not a robot, I have read the privacy. So then only you boleh download. Alright, so you download. And then go to open up
Okay, reload first. Jangan lupa reload lepas you dah download. Okay, you reload first. You punya Google Meet and then you pergi dekat more option bahagian bawah Google Meet you. Pergi dekat settings, tukar video, tukar kepada snap camera. Snap camera. Okay, let me just run one more time. Alright, make sure you dah download. More options dekat daripada you Google Meet. Reload ya. Lepas download, reload. More option, settings, video, camera. Ensure it change to snap camera and click done. Okay. So siapa dah complete step ni, just let me know. Click done. If you have any problem, just let me know as well. Alright, don't worry. Okay, for this features only for desktop. Again, it's only for Windows and also Mac. Okay. For example, my laptop is currently run on Chromebook, so I will not be able to demo to you. But then I was using my other laptop during the screenshot, so I will show you from the screenshot. So if you're using a smartphone, I'm sorry, it's not available for you. It's only for Windows and also Mac. It's only for desktop. Yeah, you just search. Okay. After you in the snap camera, you just search. There's a plenty of options. Alright, for those who are already in, so you ensure you're using snap camera, click done. Okay, if you notice, okay, you want to know how can you use it, so you just open up your snap camera after you enter your Google Meet. Okay, for example, for my case here, I have the snap camera option on the top. So I just click open snap camera. So you can just open up the snap camera. Okay, from there you can choose whatever filter that you want to use. Okay, whatever filter that you want to use. Okay. Wait, I will go through your question. Okay, yes, you must allow because they will manipulate your camera. Okay, the reason why it prompt like that because it wants to manipulate your camera, so you just allow. Okay, but then if you're scared of your privacy, you may read the terms and conditions. Okay, you may read the privacy policy. If that is your concern, you may read the privacy policy. Okay, to read what actually it will take place. So yes, you can create your own background. So if you notice some of the filter there, it's for example, it got the font was mirrored on the other way. For example, you are read like this, and then but it will written like this way. It's because when you present, some the people will see it in the correct way. Okay, if you notice the font was written in a weird way, but you don't have to worry because when you use that filter, someone watching it will read it in the correct way. That's why when you use the filter, when you see it, it's in different way, but when other people see it, it will be in the correct way. Okay. Yep, you just run the setup. Yes, you need to install the snap camera first. Then you just run the setup, make sure it's working, and then you reopen your Google Meet.
Okay, so I will share with you again the link. Here's the link. It's for free, you don't have to worry it. Okay, for those who wants to download it, I share with you the link. And I'm so sorry, it's only available for desktop, which is only for Windows and also for Mac. Feel free to try it out, to try the filter. Alright, yeah, Snap Camera is on. Now you need to open the Snap Camera. Okay, after you turn it on for your Google Meet, now you need to open Snap Camera to see the filter that you want to use. Alright, let me show you. Okay, so now let's say this one is for Mac. Okay, this one is for Mac. So after I choose Snap Camera, on the top I will see the icon of Snap Camera. Okay, but if you are using Windows, what you need to do, you just open Snap Camera. So I believe the application should be on your desktop, maybe. Okay, I'm not sure where the location that you install the app, but if it's in your desktop, just go to your desktop and open up the Snap Camera. That's all you need to do, open Snap Camera. So this is for Mac, but you don't have to follow this step if you're using Windows. If it's in your desktop, just go straight to your desktop, open Snap Camera, and then you will see the option and you'll start searching the filter that you want. Okay. Okay. Okay, remember where you install the application. If it's in your desktop, again, look in your desktop, look for the app, and then open it. Open the app to start browsing for the filter. Okay, open up Google Meet first. Remember, reload. The step is install, reload Google Meet. Okay, and then ensure it use Snap Camera. After you ensure it use Snap Camera, search for Snap Camera. If it's in your desktop, go to your desktop, open Snap Camera, and then start choosing your filter, and then it will take place. Okay, then it will take place here, means here in Google Meet. No. You can also use it in any apps that using webcam. If okay, any application that you using webcam, yeah, you can use Snap Camera, but it's just the same step. You need to ensure that the camera change into Snap Camera. You need to go to the settings of the webcam. For example, if you are using Google Live, go to your setting camera, change the camera into Snap Camera. Any application using your webcam, just ensure that the settings change to Snap Camera and you can use it. It doesn't have to be Google Meet. It can be any app at all that using webcam. Alright, so most of it will be a face filter because it was from Snapchat developer. For those who are using Snapchat, you will know that the main product they are using is for filtering face. Okay, filtering face is a developer from daripada Snapchat. So sebab tu most of the features there memang kita filter kita punya muka saja. So everybody's okay and clear. So I hope you can enjoy you punya filter. So maybe, but please don't do this during your important call lah.